बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो चुका है कि तबलीगी जमात के हवाले से ख़बरें क्यों आ रही हैं और जो मौजूदा बीमारी है इसमें तबलीगी जमात का नाम क्यों आ रहा है कि कहीं तबलीगी जमात की वजह से फैला है, हुआ क्या, उन्होंने अपने लोगों को क्यों जाने दिया, रोका क्यों नहीं और अभी क्या सूरत हाल है। अब इसमें बात यह है, मसला ये है कि असल में तबलीगी जमात के एक रहनुमा हैं नईम भट्ट साहब, बड़े मशहूर हैं, बड़े अहम रहनुमा हैं तबलीगी जमात के, उनसे हमारी बात भी हुई। उन्होंने भी जो बातें कही हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 41 अफराद ऐसे हैं सिर्फ लाहौर रायबंड में जिनमें तस्दीक हो चुकी है, यानी जिनके रिज़ल्ट्स जब आए हैं तो पता चला है कि उनमें ये बीमारी है। अब 110 कुल टेस्ट हुए हैं अब तक की जो इतलात है और तकरीबन 600 लोग अभी भी रायबंड में मौजूद हैं। अब हुआ ये है कि लाहौर के करीब ये इलाका है रायबंड, तकरीबन लाहौर में भी शुमार किया जाता है इसको। इसमें 1000 ख़ानदान जिस इलाके में है रायबंड के इर्द उसको बिल्कुल सील कर दिया गया है, हत्ता कि खुराक भी उन लोगों को पहुँचाई जा रही है, मेडिकल स्टोर्स हर चीज़ वहाँ पर बंद, और उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं कि कहीं ये इलाके में और मज़ीद तो नहीं फैल गया। लेकिन जो लोग तबलीगी इज्तिमा के मरकज़ में मौजूद हैं जिनकी तादाद अब भी 600 बताई जा रही है, जबकि अब से 1-2 दिन पहले तक 2000 लोग बताए जा रहे थे, तो वो भी शायद जा चुके हैं। तो 600 में से 110 के टेस्ट किए गए, 110 के, और उनमें से 41 में उनके टेस्ट मुस्बत आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। यानी अभी तक 110 हुए हैं, तो अगर देखा जाए तो तकरीबन ये कोई 38% जो लोग हैं उनमें टेस्ट में ये तशख़ीस हो गई है इस मर्ज़ की। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके अलावा ये भी इतलात है कि तबलीगी जमात में जिन लोगों ने शिरकत की या जो इसके रुकन हैं उनकी जान भी जा चुकी है, यानी कई लोग इसमें जाँ बाग भी हो चुके हैं, कुछ की रिपोर्ट भी आई है। अच्छा, BBC भी इस बारे में बता रहा है, दीगर जो अखबारात हैं या मीडिया है, जो इदारे हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लाहौर पुलिस के आला अफसरान क्या कहते हैं उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये असल में हुआ क्या। सबसे ज़्यादा तादाद तो हैदराबाद में सामने आई, जिनमें 94 अफराद में, तबलीगी जमात के 94 अफराद में इस चीज़ की तस्दीक हुई कि उनमें ये मर्ज़ पाया गया है। अब पूरी दुनिया से लोग आते हैं तबलीगी जमात में या तबलीगी इज्तिमा में, और यहाँ से फिर वापस भी जाते हैं। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में होते हैं। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 20 हल्के इनके वो मुख्तलिफ जगहों पर जा चुके हैं, और हर हल्के में तकरीबन कहा जाता है कि 100 के करीब लोग होते हैं। और जब पुलिस ने तबलीगी जमात के अहम लोगों से बात की, उन्होंने भी इस बारे में बताया कि कहाँ कहाँ लोग मौजूद हैं। गुजरात में भी केसेस सामने आए हैं, लिया में भी। लिया में तो यहाँ तक हुआ कि वहाँ पर एक शख्स ने जो मौजूद था इस तबलीगी मरकज़ में या वहाँ पर, उसने एक पुलिस वाले को छुरी मारकर ज़ख्मी भी कर दिया। बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस वाले की हालत आखिरी इत्तलात तक ख़तरे से बाहर थी। असल में हुआ ये कि सारा मामला शुरू होता है मार्च के दूसरे हफ्ते में। इनका जो इज्तिमा हो रहा था तबलीगी जमात का, जो हर साल होता है, लेकिन ये इज्तिमा वो बड़ा इज्तिमा नहीं था जिसमें पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इसमें सिर्फ वो लोग थे जो कि बाकायदा रुकन हैं तबलीगी जमात के, उनका ये हो रहा था, और ये 5 दिन तक चलना था। लेकिन फिर इसको 2 दिन बाद ही ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि फिर हुकूमती सतह पर भी कहा गया कि ये इस तरह से मर्ज़ के फैलने का खदशा है, तो इसको ख़त्म किया जाए। फिर बारिशें भी हुई, तो ये मार्च का दूसरा हफ्ता है और उसके कुछ आखिरी दिन है। तो अब कहा जा रहा है कि उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। होना तो ये चाहिए था कि वहीं से ये लोग घरों में चले जाते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहाँ से भी बहुत से लोग टोलियों की शक्ल में, जिस तरह से हमेशा होता है, तो ये तबलीग के लिए निकल पड़े। अब तबलीग में, तबलीगी जमात में ज़्यादातर क्या किया जाता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर चले जाते हैं, शहरों में डिवीज़न लेवल पर जाते हैं। उसके अलावा भी फिर ये जो 20 ग्रुप मैंने बताए उनमें 100 का हर ग्रुप होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100 का ग्रुप एक ही शक्ल में जाएगा, उसमें भी टोलियाँ बना दी जाती हैं और ये लोग मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में भी जाते हैं। अब कहाँ कहाँ गाँव भी जाते हैं, फिर ये अक्सर मस्जिदों में क़याम करते हैं और फिर वहाँ गाँव में, शहर में जाकर घरों तक जाते हैं, और वहाँ पर जाकर ये नमाज का कहते हैं लोगों को कि नमाज के लिए बुनियादी तौर पर नमाज की तरफ बुलाते हैं, और फिर कहते हैं कि नमाज के मसाइल लोगों को बताए जाते हैं और वुज़ू के और बुनियादी चीज़ें, बस ये ज़्यादातर इनका यही काम है, और ये सारा साल इस तरह से जारी रहता है। लिहाजा इसी वजह से जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इंतज़ामिया है,
وہ بہت ہی زیادہ اس پر تشویش کا شکار ہو گئی. یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اب جہاں جہاں تبلیغی مراکز ہیں، جہاں جہاں یہ لوگ موجود تھے، وہاں ان کو کہہ دیا گیا وہیں آپ رک جائیں، وہیں آپ قرنطینہ اختیار کریں، نہ نکلیں وہاں پر. اور پھر اگر خدا نخواستہ کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو تو لے جایا جائے گا ہسپتال، لیکن باقی لوگوں کو وہیں رکنے کا کہہ دیا گیا ہے. تو اب وہ کچھ دن یا 2 ہفتے تک یا اس کے آگے پیچھے وہیں پر ان کو قیام کرنا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال بگڑی کہاں سے؟ بگڑی یہاں سے کہ جب گئے اور یہ کارڈن آف کیا گیا اور کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. اب نعیم بٹ صاحب نے بھی کچھ تصویریں شیئر کی جو میں نے عرض کیا کہ تبلیغی جماعت کے اہم رکن ہیں. فون پر ان سے بات بھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ مت جائیں، اب تو ہر چیز سیل کر دی گئی ہے بقول ان کے، اب تو بات ہی نہیں ہے. میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اب بھی سوشل میڈیا پر یہ چیز آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ٹرکوں میں جا رہے ہیں اور چھپ کر جا رہے ہیں، ان کو بھی اسلام آباد ٹول پلازا پہ روکا گیا اور تبلیغی جماعت کے لوگ تھے. لیکن نعیم بٹ صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو تو گھروں تک لے جانے کے لیے کوئی حکومت انتظامات کر دے. اب انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے بھی، چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی، دیگر لوگوں نے بھی اس کا نوٹس لیا کہ کس طرح سے بدسلوکی ہو رہی ہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ. پنجاب کے چیف منسٹر نے بھی اس کا نوٹس لیا، عثمان بزدار صاحب نے. تو وہ کچھ مطمئن نظر آئے تھے کہ چلیں جب نوٹس لیا گیا اس کے بعد کچھ صورتحال بہتر ہوئی، ورنہ پولیس نے تو ایک دم پکڑ دھکڑ شروع کر دی تھی، ایک دم ایکشن میں آ گئی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے جو ایران سے زائرین آئے ان کو قصوروار ٹھہرایا گیا. اب ویسے تو زیادہ تر ان میں ان کی حالت بہتر ہے جو لوگ بیمار ہوئے تھے اس میں، لیکن اس کے بعد یہ تبلیغی جماعت پر آ گیا. سوشل میڈیا پر اس کو مسلکی رنگ بھی دینا شروع کر دیا گیا جو کہ بڑا افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آئیڈیل سچویشن تو یہی تھی کہ یہ اسی وقت جتنے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے مارچ میں جب یہ اکٹھے تھے، جب یہ پتہ لگ گیا کہ وبا پھیل رہی ہے، تو وہیں سے کو کہا جاتا کہ بس ختم، ابھی تبلیغ نہ کریں، اپنے گھروں کو چلے جائیں. لیکن یہ لوگ پھر تبلیغ کے لیے نکل پڑے تھے ٹولیوں کی شکل میں. وہاں پر اگر روک لیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا. لیکن پھر جب اس کے بعد پتہ چلا حیدرآباد میں 94 کیس سامنے آ گئے، پھر تبلیغی جماعت میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کی بھی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں، تو وہاں سے پھر تشویش بہت زیادہ پھیلی. اور اب تو بالکل سیل ہر جگہ، جہاں پر چاہے لیا ہے، چاہے گجرات ہے، جو لوگ جہاں ہیں وہیں پر ان کو روکنے کا کہہ دیا گیا ہے. اور نعیم بٹ صاحب ترجمان تو نہیں میں ان کو کہوں گا، ایک اہم رہنما ہیں تبلیغی جماعت کے، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میچ بھی ہو رہے تھے. وہ کہتے ہیں آپ صورتحال سمجھیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سب کچھ ختم کر دیتے اور جو ہمارا ہر سال ہوتا تھا جس کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، پولیس بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کرائے بھی دے دیے تھے، انتظامات سارے ہو گئے تھے، پھر بھی ہم نے مختصر کر دیا. تو اگر میچز ہو رہے تھے پی ایس ایل کے تو پھر یہ ہم کیسے اجتماع روک دیکھتے. لیکن جواب یہ آتا ہے کہ اس وقت یہ پھیل چکا تھا، اور اگر میچز ہو بھی رہے تھے تو اس میں اس وقت تک ان میں لوگوں کو شرکت نہیں کرنے دی جا رہی تھی، یعنی اسٹیڈیم خالی تھے، میچز صرف ٹیمیں شرکت کر رہی تھیں. پھر بعد میں ٹیموں نے بھی ختم کر دیا، ورنہ تو یہ 22-23 مارچ کو فائنل ہونا تھا جو پی ایس ایل کا تھا، وہ ختم کر دیا گیا تھا. تو اب تو فی الحال یہ معاملہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جہاں یہ لوگ موجود ہیں وہیں پر کو روک دیا گیا ہے. لیکن تشویش یہ ہے کہ چونکہ پورے ملک میں جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہاتھ ملانا، قریب آنا اور پھر ان سے بات کرنا، ان کو کہنا کہ نماز آئیں آپ پڑھیں اور ہم تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، یہ سب باتیں، تو اس وجہ سے تشویش بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ یہ تو کونے کونے میں ملک کے پھیل جاتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں. تو ابھی بھی خدشہ یہ ہے کہ کیسز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ ڈاکٹر اسد اسلم جو کہ پاکستان کے ایک بڑا ہاسپٹل، پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل نیو ہاسپٹل، اس کے سی او ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو اچانک سرج آئی، یعنی ایک دم سے بڑا ہے معاملہ، خاص طور پہ لاہور میں وہ تب بڑا ہے جب تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے اور وہاں سے ایک دم تعداد بڑھی. تو یہی مسئلہ تھا کہ لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی طرح کا اجتماع ہو، مذہبی ہو یا کوئی تقریب شادی کی ہو، دیگر جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کو روکنا تھا. تو اس میں یہ ضرور ایک لیپس نظر آیا ہے. اس کے بعد جب کہ وہ زائرین والا معاملہ سامنے آیا تھا اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا. لیکن اب جب یہ سب کیا گیا ہے تو تبلیغی جماعت کو لگ رہا ہے کہ ایسے جیسے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور نعیم بٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں حکومت جو بھی کہتی ہے. اب جس طرح سے سندھ حکومت نے کہا ہے کہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک جمعے کے روز بھی کرفیو ہوگا، یعنی لاک ڈاؤن شدید کیا جائے گا، تو وہ جمعے کے اجتماعات بھی اس طرح سے نہ ہوں. تو وہ تو ایک طرح سے جو میری جب ان سے بات ہوئی ٹی وی پر بھی انہوں نے بات کہی کہ ہم تو حکومت کے ہر فیصلے کے حامی ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب بھی اس بارے میں سامنے آئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو تشویش کا ہر طرف سے تبلیغی جماعت کی طرف سے بھی اظہار کیا گیا. تو اب لگ رہا ہے کہ معاملات سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے
कि जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जिसकी वजह से ये ऐसे लगा कि तबलीगी जमात पर एकदम फोकस आ गया है, और उसके बाद तबलीगी जमात के लोग भी परेशान हो गए कि हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि मुकम्मल तौर पर जहाँ तक हो सके जितने लोग जहाँ पर मौजूद हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएँ, और उसके बाद जो लोग सामने आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से आइसोलेशन में करंतना किया जाए, और अगर कोई मरीज सामने आता है उसका इलाज किया जाए। और इस मामले को मसलक का यानी मजहबी तौर पर फ़िरका वारियत का या इस तरह से कि जैसे किसी को टारगेट किया जा रहा है, ये मामला नहीं होना चाहिए। ये बहुत अहम है। और तबलीग जमात के लोग कह रहे हैं हम तो कॉपरेट कर रहे हैं, हमने खुद से भी जहाँ जहाँ लोग अब मौजूद हैं, जिस जगह पर भी टोलियाँ हैं मसाज में, उन सबको कह दिया है कि अब आप बाहर ना निकलें और जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएं और हुकूमत के साथ मुकम्मल तामुल करें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये मामला सुलझ गया है और इसमें कोई यानी बदमज़गी या इस तरह से कोई इख्तलाफी बात उम्मीद है कि सामने नज़र नहीं आएगी। जितना मामला बिगड़ना था वो बिगड़ चुका, वक्त से यानी अब थोड़ी सी इस लिहाज से देर हो चुकी कि उस वक्त रोक लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब ये वही बात है कि आप इंतजामिया से कुछ आपने किया, वो तबलीगी जमात पर डालते हैं। तबलीगी जमात कहती है कि उस वक्त मैचेस हो रहे थे, इतना नहीं पता था कि इतना फैल जाएगा, उस वक्त तो इस तरह मुल्क में लॉकडाउन का नहीं था, तो हमने तो फिर भी इसको मुख्तसर किया। तो अब ब्लेम गेम की तरफ जाने की बजाय ये है कि फौरी तौर पर मिलकर इस चीज़ को जितना फैलने से रोका जा सके उतना ही बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।